Nadugay na ta nag-plug na April 17 naman, 2025. Dugay naman ko nag-plug. Iya. Nag-plug na lang ko karon. Nakukuan. Ambot. Magkuhan ka guys. Ako'y nakakuha ng awal biya guys. Katong April 8 biya. April 8 na biya ko guys. Kaywan. April 8 na ni. Sa una grade 2 pa. Grade 3 naman ko karon. Mag-grade 4 ko. Wala nakabalo sa classmate nato. Tanawa na pasahon ako. Mula very good below school training center. Friendly Neighbor Award, Golden Heart Award, Honest Kid Award. Yan ang grab sa una kay Kuan. Friendly Neighbor Award, Golden Heart Award, Helper Heart, Helper Youth Award, Golden Heart Award. Biya to, upat biya to. Tiara sa mugal. Ati na piya.